आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। शिवसेना का नाम और सिंबल मिल जाने के बाद पार्टी ओहदेदारान का एक इजलास शहर में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल, रियासती वजीर ममलिकत अब्दुलसत्तार, MLA प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट और दीगर ने हाजरीन की रहनुमाई की। इस मौके पर राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ने इस बात का दावा किया कि आदित्य ठाकरे समेत बचे हुए 10-12 अरकान असेंबली को इस बात का इंतजार है कि वजीर आला एकनाथ शिंदे उनसे कब बात करते हैं। म्हणून मला सांगायचे की आता पक्ष आपल्याकडे आला, धनुष्यबाण आपल्याकडे, हे जे राहिलेले 10-12 जण आहे हे फक्त तुम्हाला सांगतो वाट पाहू राहिली शिंदे साहेब आम्हाला कधी बोलते आदित्य ठाकरे सहित काय राहिलंच काय किंवा कोणीच नाही आता. मग मला सांगायचं की या पक्षाला तुम्हाला सांगतो एकनाथ शिंदे साहेबांनी मी 30 वर्ष सभागृहात मी काम केलं पण असा मुख्यमंत्री तरी पाहिला नाही. इतका काम करणारा, नुसतं कामच नाही, नुसतं शब्द देत नाही तर त्या कामाचं काय झालं पाठपुरावा करणारा मुख्यमंत्री मी पहिल्यांदा माझ्या आयुष्यात पाहिला. रुकन असेंबली संजय शिरसाट का कहना है कि विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि अंधारे बाई सर से ऊपर जाने लगी हैं, जिसकी वजह से पार्टी की फजीयत हो जाती है और कभी भी कुछ नया सुनने को मिल सकता है. संजय भाऊ माझेच भाऊ आहे, सत्तार भाऊ माझेच भाऊ आहे, भुमरे भाऊ माझेच भाऊ आहे. काय काय कोण आहे बाबा तू, कोण आहे कोण? अरे आयुष्य आमचं गेले त्या शिवसेनेमध्ये, आमचे 38 वर्ष आम्ही घालवलेले. तुम्ही येऊन आम्हाला मार्गदर्शन करताय आणि काही राहिले सारे टाळा वाजत बाय किंवा अंबादासने मला सांगितलं आमचं काय, तुम्ही हे समजू नका राजकारणामध्ये कधी काही घडतं. अंबादासने मला फोन केला म्हणजे त्या आईला ती बाई डोक्याची वर झाली. म्हणजे काय झालं नाही तर त्या अब्दुल सत्तारच्या त्या सभेत जायचं होतं, तिथून काय पैठणला जायचं होतं, असं काही तो कार्यक्रम होता. आता ते सुभेदार एवढं चांगलं आहे सत्तार साहेब, तिथं त्याला थांबवलं चांगलं सूटमध्ये तिने केला. मग मातो सगळं फोन वहिनीला, हे काय प्रश्न आहे का नाही, मला कुठं थांबवलं सुभेदारी गेस्ट हाऊसला. आता इतकी मोठी स्टार मला अटॅक आल्याची चिंता त्या बाईला, ती बाई लगे वहिनीचा फोन अंबादासला, अंबादासची झाली तुमच्या आईला का लकडोचं होऊन जाईल इथं. ताबडतोब अर्ध्या तासामध्ये राम हॉटेल. हे शिवसेनेचे नेते असे होते. सरपदारांना आम्ही थांबवत होतो त्या टायमाला या गोमटगिरी हॉटेलमध्ये 100 रुपये भाडं होतं फक्त. ते कधी असे म्हणले नाही की माझी व्यवस्था कुठे केली. आम्ही अनेक नेते असे पाहिले ज्या नेत्यांनी कधी परवा केली नाही की आम्हाला आमची व्यवस्था काय केली किंवा आम्ही कुठं राहणार आहोत. जिथं वाटेल तिथं धुळेत आम्ही त्या गावाखेड्यात घेऊन जायचो, तिथं असलेला चहा कसाच पिकायचे, पोहे आपलं नेहमीचे ठरलेलं आहे ना गावाखेड्यामध्ये, पोहे आणि चहा, याच्यापेक्षा मोठं काय. ते बिचारे खायचे, थंडी असो वारा असो, पण रात्रीच्या 1-1 वाजेपर्यंत सभा घ्यायची. दादा कोणते आले तर माझ्या सभेला रात्री 1:30 वाजता. आचारसंहिता त्या टायमाला अशी नव्हती. सांगायचं तात्पर्य असं, जे शिवसेना प्रमुखांनी निर्माण केले, ज्या शिवसेना प्रमुखामध्ये मुळे आपण सर्वजण आहोत, त्या शिवसेना प्रमुखांचे विचार आज तुम्ही कुठे घेऊन चालला, हा सगळ्यात बेसिक प्रश्न है. नए माली साल के लिए AMC इंतजामिया की जानिब से 1500 करोड़ रुपयों का बजट मार्च के आखिरी हफ्ते में पेश किया जा सकता है, जिसमें गुज़िश्ता के 250 करोड़ रुपयों के तामीरी काम जूं के तूं शामिल किए गए हैं. हालांकि बतलाया गया है कि शहर की तज़ीनकारी व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और उसके लिए बजट में खुसूसी फंड रखा जाएगा. इस बरस का बजट पेश करने के लिए तमाम शोबेजात के साबिका रुके हुए कामों की तफसील और आइंदा साल में अहमियत के हामिल कामों का खुलासा व फहरिस्त और कामों के लिए दरकार तखमीना मंगवा लिया गया है. G20 के बाद अब बजट तैयार करने वाला मुताल्लिका अमला व शोबा जंगी पैमाने पर बजट की तैयारी में जुटा हुआ है. इस बजट में कोई भी गैर ज़रूरी या गैर अहम खर्च को शामिल न करते हुए सिर्फ अहम उमूर को पेश नज़र रखकर उन्हीं को अहमियत दी जाएगी और तरजीही बुनियाद पर मज़कूरा काम तकमील को पहुँचाए जाएंगे. इस साल वार्डों की तामीर व तरक्की पर खर्च के लिए खुसूसी फ़ंड की तजवीज़ व सिफारिश होगी. इस तरह के इम्कान भी हैं. बरकफ मजमूई तौर पर 1500 करोड़ के आसपास का बजट पेश होने की क़ियास आराइयाँ म्यूनसिपल ज़राए ने की हैं. MP लॉ कॉलेज में 23वां नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 18
لا کالجز کے طلباء نے حصہ لیا، جس کا فائنل راؤنڈ آج منعقد کیا گیا تھا۔ نیشنل موٹ کورٹ پریلیمنری راؤنڈ گزشتہ روز صبح سے شام تک کالج کے میٹنگ ہال میں لیے گئے۔ اس راؤنڈ میں ابھیشیک ناگ تلک نامی طالب علم کا تیار کردہ پکشانتر بندی قانون سے متعلق خیالی مقدمہ پیش کیا گیا، جس پر ملک بھر کے لا کالجز سے آئے طلباء نے بحث میں حصہ لیا۔ جیوری کے فرائض سینئر کونسل ایڈوکیٹ این کے کاکڑے، ایڈوکیٹ رشمی کلکرنی، ایڈوکیٹ راجندر گوڑبولے، ایڈوکیٹ راہل جوشی، ایڈوکیٹ پی آر کاتنیشورکر، ایڈوکیٹ دیودت پالوتکر، ایڈوکیٹ شیام آردرا، ایڈوکیٹ سندیپ مہاجن، ایڈوکیٹ نیلیش گھانیکر اور ایڈوکیٹ شرد ناتو نے انجام دیے۔ پریلیمنری راؤنڈ میں سمبا یوسیس لا اسکول پونے، دیانند لا کالج ناندیڑ، گورنمنٹ لا کالج ممبئی، چندی گڑھ پنجاب، یونیورسٹی ورلی کے ہریش اسکول آف لا اور نولمل فرودیا لا کالج کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی قرار دی گئیں، جن میں سے سمبا یوسیس لا اسکول پونے، گورنمنٹ لا کالج ممبئی اور چندی گڑھ کی پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کو فائنل کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ آج ان تین کالجز کے طلباء نے مالی اعتبار سے کمزور طبقات کے افراد کو دیے جانے والے ریزرویشن سے متعلق عاصم سید کے تحریر کردہ فرضی مقدمے پر سماعت کی اور طلباء نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنی بات رکھی۔ ہنگولی میں آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے ہلدی مہوتسو اور ضلع زرعی مہوتسو منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا۔ عیار ہے کہ ضلع ہنگولی کا علاقہ ہلدی پیدا کرنے والا معروف علاقہ ہے۔ یہاں کے ہلدی پیدا کرنے والے کسانوں کی ہلدی کے اموال کو بہتر اور اونچے دام مل پائیں، اس مقصد سے ضلع میں ہلدی تحقیقی و پروسیسنگ سینٹر کے قیام کے لیے ہنگولی کے رکن پارلیمان ہیمنت پاٹل نے وقتاً فوقتاً حکومت سے نمائندگی کی اور اس کے نتیجے میں ہنگولی ضلع کے بسمت کے لیے 100 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کر لیا گیا۔ اسی مناسبت سے ریاست کے شعبہ زراعت، آتما اور بالا صاحب ٹھاکرے ہریدرا ہلدی اور سنشودھن کیندر کی جانب سے 25 تا 28 مارچ بنام آجہانی بالا صاحب ٹھاکرے ہلدی مہوتسو اور ضلع زرعی مہوتسو کا اہتمام کیا گیا، جس کا افتتاح ریاست کے وزیر زراعت اور ہنگولی کے رابطہ وزیر عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن پارلیمان ہیمنت پاٹل، ضلع کلکٹر جتیندر پاپلکر، سابق رکن پارلیمان شیواجی مانے، ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ جی شریدھر اور زرعی شعبے کے دیگر کلیدی افسران و ملازمین موجود تھے۔ तयार करायचा असेल तर तो पाण्याशिवाय तयार होणार नाही, पाण्याशिवाय त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही, पाण्याशिवाय शेतकरी भविष्यामध्ये त्यांचा जो काही मुलाबाळाच्या शिक्षणापासून तर आपला स्वतःचा परिवार सुधारण्याचा असेल तर पाण्याशिवाय। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत मनसूख करने पर अहमदपुर में भी पार्टी वर्कर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जोरदार एहतजाज किया। رکن پارلیمان راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کو ملک بھر میں بے مثال مقبولیت حاصل ہوئی اور لاکھوں لوگ اس یاترا سے جڑے اور یاترا میں شامل ہوئے۔ راہل کی اس بڑھتی مقبولیت کو دیکھ کر مرکز کی بھاجپائی حکومت بوکھلا گئی اور پھر حکومت نے ایک دور کی کوڑی لاتے ہوئے 2 برس پہلے دائر کیے گئے ایک مقدمے کو بنیاد بنا کر راہل کو اس کیس میں پھانس لیا گیا اور ان کی لوک سبھا کی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ راہل کی پارلیمانی رکنیت کو ختم کیے جانے کی ملک بھر میں شدید مذمت ہو رہی ہے۔ احمدپور میں بھی کانگریسی کارکنان اور دیگر جمہوریت پسند عوام و قائدین نے راستے پر اتر کر مودی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی اور یہاں چھترپتی شیواجی مہاراج چوک میں گزشتہ روز سے پہر 3 بجے تک احتجاجی و مذمتی دھرنے دیے گئے۔ یہ احتجاج صبح 11 بجے سے شروع کیا گیا تھا، جس میں پارٹی کے تمام اہم عہدیداران، کارکنان اور جمہوریت پسند شہریان نے شرکت کی۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں اورنگ آباد شہر میں 56 افراد کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں، جن میں سے کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 36 بتلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے شہر بھر میں نزلہ، زکام اور بخار میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں انفلوئنزا AN3H2
وائرس کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد ہیلتھ انتظامیہ الرٹ ہو گیا اور نزلہ، زکام و بخار میں مبتلا مریضوں کے سیمپل لیبارٹری جانچ کے لیے بھجوائے جانے لگے۔ RT-PCR ٹیسٹ بڑھا دیے گئے تو ظاہر ہے نتائج تو سامنے آنے لگیں گے ہی۔ گزشتہ 8 دنوں میں 56 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو پائے جانے کی اطلاع محکمے نے دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایکٹیو مریضوں کی تعداد 36 ہے، اس لیے شہریان کو ایسی خبروں سے گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ضرور ہے تاکہ کسی بھی انہونی سے بچا جا سکے۔ بہوجن کامگار شکتی مہا سنگھ کے عہدیدار بھاؤ صاحب پٹارے نے MCN کو بتایا کہ AMC انتظامیہ نے 6 سال بعد صفائی ملازمین کو یونیفارم تقسیم کیے ہیں، لیکن سڑکوں کے صفائی مزدوروں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے، لہٰذا انہیں بھی یونیفارم دیا جائے۔ اسی طرح سڑکوں صفائی مزدوروں کی تنخواہوں کے بقائے بھی فوری ادا کیے جائیں۔ اس مطالبے پر 27 مارچ کو म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की जाएगी। येणाऱ्या 27 तारखेला सिडको हडकोचे साफसफाई कामगारांच्या विषयावर माननीय आयुक्त प्रशासन साहेब यांना भेटून सिडकोतील सिडकोकालीन कामगारांच्या मागण्याबाबत आम्ही निवेदन देणार आहे आणि सिडकोकालीन कामगारांच्या जवळपास डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 3 महिन्याचं थकीत वेतन थकलं आहे। त्याचप्रमाणे कंत्राटी कामगारांचे 6 महिन्याचं वेतन फरक आहे, वेतन वाढ आहे आणि या संचिका खालील टेबलवर जवळपास 8-10 दिवस थांबवतात आणि त्यामुळे काय माहिती का त्या कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बराच विलंब लागत आहे आणि यामुळे कामगारांना उपासमारची वेळ आली। त्यामुळे आम्ही येणाऱ्या सोमवारी महानगरपालिकेवर काय माहिती का सिडको हडकोचे सर्व कंत्राटी साफसफाई कामगार महापालिकेमध्ये येणार आहे आणि माननीय आयुक्त साहेबांची भेट घेणार आहे आणि त्याचप्रमाणे सिडको हडकोतील साफसफाई कामगारांसुद्धा साफसफाई कामगारांना ड्रेस व साड्या दिल्या पाहिजे जशा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या आहेत त्याप्रमाणे। माझं नाव भाऊसाहेब तानाजी पठारे, महानगरपालिका छत्रपति संभाजीनगर, कंत्राटी जिल्हाध्यक्ष, बहुजन कामगार शेती महासंघ। सहगल फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के इश्तिराक से वावना तालुका फुलंब्री में 5 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के समाजी काम के कॉलेज और SM सहगल फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िद इस कैंप में समाजियात और समाजी खदमात के तलबा को अमली तौर पर देही ज़िंदगी और उस समाज के शब रोज़ और सरगर्मियों मसाइल से तलबा को वाकिफ़ करवाने के मकसद से लोगों को तरक्याती दौड़ में शामिल करने के लिए काविशों के इरादे से ये कैंप मुनक़िद किया गया। इस 5 रोज़ा कैंप में मुसलसल 5 रोज़ गाँव में सफाई मुहिम चलाई गई और साकिनान को नज़ाफ़त व सफाई की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। इसी तरह गाँव में तकनीकी तर्ज़कार से देही अहलियत PRA वो पीने के पानी की वाटर बजटिंग की गई और ग्राम पंचायत को रिपोर्ट पेश की गई। दीगर सरगर्मियों में बाल विवाह, ज़ाती साफ़ सफाई, अंधी तकलीद, सेहत, कमियत ग़िज़ा, आबी वसाइल, साफ़ पानी जैसे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नुक्कड़ नाटक भी पेश किए गए और अवामी बेदारी पैदा की गई। बाजार सवांगी इलाके में 2 करोड़ रुपयों की लागत से कोल्हापुरी तालाब तामीर तो किया गया, लेकिन उसके दरवाजे नहीं लगवाए गए। इंतज़ामिया की इस गलती की वजह से इस तालाब में बारिश का पानी रोका न जा सका और किसान पानी से महरूम होने लगे, जिस पर उनमें शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। बताया जाता है कि तालाब के दरवाजे नस्ब करने के लिए किए गए तामीरी काम के बाद यहाँ पता नहीं क्यों दरवाजे ही नहीं लगवाए गए, जिसके सबब पानी रोका ना जा सका और तालाब खाली ही रह गया। ये तालाब बाजार सौंगी के मज़ाफ़ात बोड़खा में नदी पर बनाया गया है ताकि बोड़खा और सोबल गाँव के पाडली नदी इलाके की खेतियों की ज़मीनों की सिंचाई को इसका फ़ायदा पहुँचे और ये ज़मीनें तालाब के सबब ज़रखेज़ हो सकें और बारिश का पानी इस नदी के कोल्हापुरी तालाब में रोके जाने के सबब ज़ेर ज़मीन सतह आब में भी इजाफ़ा हो सके। ये तालाब बाजार सौंगी तइंदापुर के रास्ते पर वाक़ई है और इस पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ताहम अब किसान ये कह रहे हैं कि ये तामीर क्या सिर्फ बराए तामीर दिखावे के लिए ही अंजाम दी गई थी, जो इस पर दरवाजे न बिठाए गए और पानी बहकर बेकार चला गया और इसका कोई फ़ायदा किसी एक किसान को भी ना हासिल हो सका। इस तरह का इजहार ख्याल भी एक किसान भीमराव नलावड़े और दूसरे सोबल गांव के विजय आघाड़े ने किया है। शहर में एक बार फिर व्हीकल चोर सरगर्म हो चुके हैं और एक ही दिन में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में
7 टू व्हीलर गाड़ियां चुराए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिडको पुलिस स्टेशन में 2, छावनी जवाहर नगर, MIDC सिडको मुकुंदवाड़ी और MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में एक टू व्हीलर गाड़ियां चुराए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। टू व्हीलर चोर दवाखानों, कॉलेजेस और पार्किंग शेड्स में खड़ी की जाने वाली गाड़ियों को अपना टारगेट कर रहे हैं। शहर में व्हीकल चोरी की बढ़ती वारदातों ने एक बार फिर पुलिस महकमे का दर्द-ए-सर बढ़ा दिया है। 19 मार्च को सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक नौजवान पर कई अफराद की जानिब से जानलेवा हमला करने का मामला मंजर आम पर आया है। इस ज़िमन में ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस हमले के मुतासिरा नौजवान के वालिद मुख्तार शेख हसन साकिन नूर कॉलोनी टाउन हॉल ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि 19 मार्च को उन्होंने अपने बेटे शेख जाहिद को मोबाइल खरीदने के लिए 21,000 रुपये दिए और वो अपने काम के लिए चले गए थे कि रात 10:30 बजे उन्हें उनकी अहलिया ने फ़ोन पर इत्तला की कि उनके 23 साला लड़के शेख जाहिद को बेरहमी से मारा पीटा गया है और वो घाटी अस्पताल में शरीक है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक वो घाटी पहुंचे और जाहिद से मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि वो लोटा करंजा में अपने मामा मुर्तज़ा खान के घर गया था और जब वो बाहर आया तो एक हमलावर और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह वहां दीगर 7 लोग मौजूद थे जिन्होंने स्प्रे उड़ाया और उसका झाग मेरी आंखों में जाने पर उन्हें मैंने स्प्रे उड़ाने से मना किया और बस इसी बात को बहाना बनाकर उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और फाइटर लाठियों और लात बुक्कियों से मुझे बेदर्दी से पीट कर जख्मी कर दिया। नाजरीन, इन दिनों शहर में मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। कैनाट इलाके में भी इस तरह से नौजवानों पर हुजूम की जानिब से हमले के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई देते रहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे शहर के नौजवानों को हो क्या गया है कि वो एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है और मामूली बातों पर मारने और मरने को तैयार हो जाते हैं। मुआशरे के ज़ीवकार अफराद, मजहबी पेशवाओं, सियासी समाजी कायदीन और पुलिस महकमे को मुश्तरका तौर पर इस ज़िमन में एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों की काउंसलिंग के ज़रिए सोच बदली जा सके। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।